Ito ki na mun kenan go. Ikiana ga ka mun kenan feu. Nseri na kan so ri ga sema. Amela liri. Na iseri. Na ni seri o wol fete nyam fe nyam ni sa ile ngi sa feri se na makolo. Na gileri ni sa ile ngi ga umane. Se fe yan fa fe mo depuis sai seri o wol fo. Fe fa fe mo gire. Ha Ningam baro konta fimbar gawi bangi ya wallahi na ami zo mari wallahi fe mu dara ga bangi ko ne fe na kan fala kan be gite me di sonyira afanana na ba feki ama bara fi kan be foi ana fe na ga bangi kala mara gawi wonta mai bangi ku mo ga bangi na ko hakko na jamane etan gawi bangi ko na ga fi na ga so wongo bara konta fili ki fay kono galati kala na kati aga koro ya na aga koro me ginara koro me beli nara mfa na aga koro ya magirama na aga koro ya magirama gito yile mane na ki kwa na ma sema be yile mayanyi nana isabari ye ntamadi kere ine kanana decision yo na be bangi ku koro ya ma nan be ma sema be na katande ke ine se fenni sa no lo si ni kete we sabari La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fatou la beba. Be. Ido. Fabe na ngare ya tu ya kwasi. Itankina kimi itanka me yeba de kolengira. be ko he Na ngare ka tu ya kwasi. In al taala te ito no me yido de tu ya kolengira. Aka yeba kolengira. Igadina sa rido ba rimuna ka de langurte. Ina ba mi seba Fatou. So abu ma binti na kan fala fa wule nta muyigama anto yege fene wallahi muyigama hali maga ye na rabe nta madina ngibama akolo gina ito ngo ga yetema Fatou gido yi langite na kina yi muna ma fada tanga fa yeba kanna agar so bangu ba gama aga sa maka khaitan gama khairi na su sai muna yi furi gido da yi langite yin gasa fa anya yeriki ababa na mbamba fa ta honna na sai loro ma anya yeriya wama to mi toma kon wallahi Fatou ni paso na gina yi wal wal ba itanuta me kembe no abori be ni wa mana ga me dia nda bi bena musa ka tam na fariso ya tinyakwe iwa man tana magame ta kana fe iwa man na ya ko fe magame mane ma binti iwa man tana na ya ko fe magame ma gi ko lai na ga yake ni kunni su kuma nara goro mai ko ma binti ini ya yira mini men kire ina hara mini men kire folo fetu ma hallo kana kan na falama ntanni ti wali na kan ne ina ga baba be dunduron tintani ti gara Demu ndegu nyi ko lay tan ku ya ko agoro fe na ku iya tina ada iya ma satan ko lay na firi ada Allah akbar Allah
ayamato ya tagi beli unna kanari unna folo gonene enta na fifi ga magameta kana mbe masemi bana hanu na kire mara kono unna folo gonene nya unna folo ibani ni ma ala fe mo be na ubi asama be ne ni yeta masemi be na wakiwa moya nye mabinti maska banga be moko ya fara de ne maska ba da ta mabin na mini be ba ke Ina da yi dan sa be samu din. Kale o sa ne. Ina sa ran tan na wol fe nan tan mun mo wol de ki tambe be de. Segati swai. Iya kin yapi. Folo fe toma. Itubara subi. Han lo na kan na falama. Mmadi mo wali me ya wori be. Kere. Nga fale be. Iba to fe luba. Ami lu rebe de ga findi mengera. Obe mengedi ni la. Ifa be ne ga wali. I wali ma han wali lebe. Nga fale be. Isiga mane. Amaga ye ba muse ba birimba wane ba do je se ga amaga da te asa. Keli wali e so ba. Ami zo so. Tambela len dan tala na me wale be. Keli fele. I wali ga ire mako. Ibana ko longa mengeni la. Amato ba lebe to ma dombolongi. Ana pantire be go ma frane go. Aha. Kolani e ba fe lu ha mo ba. Ima frama ke mi ma frama. Ha? Segati ko asui ba. Doko ba simbi. Ina kan pala fe nga pala be. Ima pade. Itulu mati na ni goro ne. Be mu no mati de. Ina kan pala fe ga ne nan do be go. Nka pala be. Gibangai kui. Folo fe pani makafe itam. Banga makafe itam. Yeba fe kolonyira itam. Naka nabe fonsa bore sara de fe kuriso. Na kansa. Kuma imunaraba. Fani mirima yete masibe ma kulu mo ne na gara. Alu. Alu ni na kalumba la kai. Ni kan pala ke ba me. Kina me. Meme. Kamu mayo manu ni ma bombo mai siga tina imu go bera ya ko siga men mako inkoloma ason na bolori nyama bra nga bara faga mba fam bara faga la yiri to nan na nsanyi munana an so ko gina di na kan fanyi na famu inna yo do ko fari ntanyira bawadi emenga ombalang bekiti salaira emenga ntanyira bawadi ombalang bekiti salaira Lamba be na siga fe mungo nyusuri
na mayandi na loka angalo akasiga mbato fa tanga domunana mama bombo ya gira gimakini kini tamba domunana enkombe makombe ya gira na gimakini kini olonde mbamane fawana olonde mbamane ya akiri ona emba mumbato خير سيسي مارا فاقي تناي إيكاكا تمري فاقي كادي جينا جينا فوق أقول فراغ نمنا نبغى نمنا ما ديجينا كنا ديجينا كده نانتانيكو أوا أقول بابا أميزو Fabi pangal ko na ibang na awan madigin na yun. Mama pa kami na ako Gimana? Be awa betan ginera be ginari medina be ndara fo mo kudi medidi konna tanu na matana na la yirutwe na pangal baba Mariti Fabe kita la yirutwe na ngira de fe tantu ya Toma atare aha mama awa fa gina na ngatu Mana mama? Mufa be free salam. Mufa mi bete for fa Mama. Ni mati na fa ila de. Tulete. Ndo fa be mufa nyenge ya kiraya kama bibi. Tan fami fa ikaina na. Boncha fa ikaina na. Usoma dede. Suma lasiri ya kirayana mwa mana yitemedi ukadie wafi masunna no farqa intobe faako be nana faako be utare ya kirayama sisi muta muti na biru moide ora into de na gandera nga yati nana Mama riwin Ibu para pama Konagi Mbeto mara Makame Kambratu ya dinara Makame na mbonsara Igbile mone Kafa Nira kare bama Nira dente gesa mabenya Mama Ndapa bilemfe Kuala Serifi. Ade asonai. Mama isubu. Ade asonai. Na fiki bane. Ade wallahi pa mo kono asonai nya. Asonai. Wala. La seri kan asonai. Ka na ya asonai ba ko bol ka ne na. Mari. Na enda na. Oh. Mama ya. Mama. Na. Awang ngabi. Jamu ni ko bali nanti ay balu mahangi ya. Suara mo. Mama boy ba ni? Fati. Kensuge. Misira baki. La ilaha illallah. Mama mota mujara na boy ni.
Mba. Wo bon seta. Anu finde gara. Ayo. Ama finde gara. Kono ndara. Ufa fugari na ndemeki. Misifi. Itanto yara guerre du breka takwi. Ito tere ito gorori. Ita mugina yo tori. Fo itame de madam bolongi. Wala mama. He. Ebo mana de gina tori. Ntana ngonna kana ke tima du breka takwi. Kono na kan tamfe manna fe mananambe. Ibarame. Kitame di na ki kafi songun. He. Naga tore na kan folo. Naga tore na kan folo. Do ma fanyi na ki. Muna wasode. Kamu fasara mamadi gabe. Teme di nore nyari ne ki teme di koro merine. Ça fait mérijar na gara makolo. Kanna ko la kan sibolo. Mba he. Na? Ginuna. Hey Luna. Bila info ko na ka fogari Luna. Mwa na ko. Kay bara satin iyete be. Iyete bara fe iyete ma he. Meri san filin la. Wati ko sanyogun. E bara nganye. Wata na nyerama. Kola ne ridori. Idantiri. Pena eni gili wana na kupule madi. Ifa igoro manene eki. Ina ikimba. Mama ya kakato. Kita Luna, Luna. Mama, bari ina ambil fala kumbara me. Kono mama ibara dunia tu. Ha? Ina kaya ibara sisi makan. Ibara na makan. Ini meri tu. Mu makan ko sisi ma. Mu ka sisi fi. Mu ufansa ka sisi fi. Naga. Ukadinya ukai temedi fi manga fi putra. Ifa lukiyoki na to na la nyuri kyama. Ngi to na siga mabubura. Ma to ga da maguru ala do kina ne gadi ibara me donc mba yandi itanan diama mba na ga mi fala ma meri ade na merta ima suri na merta ifugari na mfemfe astaghfirullah awasago isago nya awai sigafa isago mama mbare ko me awa sigafa onelere ha awa wonge sege awai Wabon sa fugari kora me gongoli sinyari awabra boagun mona gambiri hanya mo ma folori o mo fa folo fene mo ningi teme dita mo bara suwama abara fali madi gilari hali madi ma senga me fayina mbe amuwa ma gon ma sala na gambiri sama na ma a fali ngene kame ya muna toma awambara deside madi gafira mo ni na ba kefu yora na kefu musimba banda Anizo. Pale wa mini kwa ila ko mabepa. Ini balanti wa dunia ma. Ini kafima. Kita ma. Ama tu jog me. Anizo. Nana. Hey Anizo madi. Anizo ma binti faso fena gai madini la muno man na hundema idan mun gito nyingi modali na gai hali mun nasi jibaran suyi baba yi gina gai anta na rate ko kulu yi fari bari isabari tira in wala babe ndara ba ma be Na no anan ko mo do ko babe tande ba angli na kai babe ma ge kono ha mo dangi na kai ne ko la kina na lan kene atu do ko ne ka sere ma kulo mo dangi na kai na ko lon tan na fala mere ntam mo ne ga gini fe kam ala ben na lu munun gitagi ntam tagi lu mana ya ma nga ko na ran teta na nga fe ndende anya ngi lu mana awan na lu mun tagi fe sa ma gifari fe kali garange mu na kan sa kili fara da yinan naki gitan amma to do ko mbebe ni ba gina ga ki won fere fingira tema he to folo fe to ma ndo bara ko lon na kan na kan fale babe ba na me ma nye folo fe to ma
mbara solution tongo yaga tema mbara yaga fe samma kedi ku gitta mbara yi ban makal kilku mpana yara fe krana kan na makal kilku bambara kula fa ma meta nan kana fimma akan tongo ko mbade anu na tamura ba manna ke mu fa man tamu mara ba tanan kana ba tanan kana manna ba wa fe na ba wa fe na male be ene wa na kinya no fe betalan fa man na ba na gamba na di menenye yo man da ga meta nan kala fa mene yo na mun taninga fa mun tamaninga fa be ba inga ni ba do kuna kana kima to mbeme be kelbe fa ina ka demo no kelbe fa ya to wali fu go you call me rina re kuna awali na fu go be me awali na sa Ami, Obama, Ima ba mama? Ima Obama. Amako. Ami. Ai mama madrasyo. Wali materasima. Musalima na kama wali. Siga. Ngo. Na yulu na bala be wali maso. Anu sa men. Ni men ni fam. Ala kitinga na na rabani ni. Ngai bana fa wali maso. Yuko na kana rina re. Meme. Oui, c'est lui. Mais tout va le go. Ah, non, c'est better na di semaine moins de nantamu na famille, ça ira maintenant. Bon, allez na masembele. Nsigane hang na sanatu me na konkone me kumuna. Voilà tout. Mais tout va bien quand même pour avoir des résultats. Tout ça, bien tout. Ah, si c'est mon rôle. Ah ouais, il m'a c'est le famille avec lui. C'est pas fait comme ça. Il va dire comme ça. Il est moins yora Yesu yatakan. Ouais. Adu kirin nan na yira. Ouais. Fentama. Ouais. Fentai si digna fama na yema na madu. Faut pas t'amener ndi. Ouais. Donc bien tout. Musifala emena mi mona bere après manali. On a dit qu'il est dans le palais. Oui. Hein? Pour me dire elle n'a pas de problème. Chaque fois, on t'a tout mabangine. Chaque fois, on t'a tout mabangine. Après, il y a un moment, on a fait mon dira, non, elle n'a pas de dents. On t'a un comportement de femme. Qu'est-ce que tu as dit? Il n'a pas de dents. Non, il va n'a pas de dents. Il m'a dit, fine, Merci Seydou. Akulu, ça me n'a fait mal conseil ma itema di rafera. Itema di bara fama. Atubara fama lagi. Itamoli in conseil ma rafera. Wala man. Bara. Itamu conseil de faire conseil ma bien. Ah, quand yo maintenant. Et bizarre dans ma cas. Hein? Donc qu'est-ce que va canal? Non. Donc faut les conseil. Ah oui. Ni to fait fa yo kuma. Ni jise wana namu. Kan ni to fait ya yo kuma. Afa ni jise wana. Nanama. Bon, c'est tout. On se bangue sini parce que tout est d'accord. Yeah. On va reposer sur nous, mais bien sini. Tout est mal, c'est que vous. Yeah. On va. Ya. Rambe. Rayo. Ramna be. Rayo muna. Ala. Dore ko. Rayo mema. Na me manya. Ngafa tu sallama du. Yes. Danga ko mun ne ra ko ya. Han to be yinu marira ya. Mfa arrêter na fora. Mun fe maiki. Iyo ngoma yo. Ina na ka be yo ngoma mu makolongwi. Ngafa tu ina na ka be yo ngoma mu makolongwi. Anga fatu. Kwani ngafa tu fanga yagi. Ligidina ya. Yinga bara sa to bara faka. Ababa nesa mina yesa kana ya hanya kosi mi ka fe mfa muto. Ngafa tu. Igadi koy bo ngapa tu iradi ya ku bisingira na be kamara na kaisa nyari kwara garin ita nungbe tara mi tamfa mu bata qualifier de
nyaku pilisi nyaku egala nyaku matikina neta wallahi tam ite nyaku ngabatu wallahi nyaku tanu ay dalingi waye bala kana kan kereli de analigo ngabatu iya tagina kare kame sa demi kui gari nyaku barga ibiri madombo de na ku nyina to ma mu bata qualifier de para tanu aliseni dalingi ntana yatara wallahi ntana yatara ira waye birati ibala kana kan toucher kan fa nya ko ina kana kan fa sono ndan na ma waye nan fala fe e pa ma mili na ma mama dina ko ma fala fe tanu alisen ntana yatara ituliti na kifai he baga ku na me ma be irame ibana tanu alisen isa ina kan tongo ko fa fe bala kana bara yifi amina kono nga felebe e bari tangeli sebe quartier kui e dubreka ta kui kame muna na kan nafiri eli kame muna dubreka ta kui na kan nafiri eli ato filingu ko le na wali ke na re madina e senya kala pute mama nga wenke kono wallahi mun kolo ligora fate mato ibati fate bi mbarba mama to ala nga fatu iten gongoli ni rata ha nugorego ina gorontan de ku mula ngara ka gorma gine bata de ku nugorego ya tagi nyakula mato do koro ni gongoli na katane ya para to muy do abe fitori ale na de muy ma ki e fa bu bi akan na mayele mai kiya nyaki mato te ba mu moyo mo yanu kama kaidera nyaku ba kalo na ka insasara gani kuye na tiri yi dali kalo na ka doki para ka pe kanaki esigato ko masegere ibel ga berebu itana ntife dubre kama iba fannabe iba fabe iya kolonga meneki atuli yelena raga feme ade kuya ga yekana ga natambara bi faskate na kolonga na ga bela ba na ga funfunna nango kona la ni tan kamu manya ko matonu feu mpandi baraka na kan kele ko furibe nte do ko mima he fa ga mune muina hanna ma falan tambe anyi dali ngala doki ala ni tan itana na okazo firi merema ibara gam fide kono wonna mato mama ni lugu na kan mato na kolo to bara dangi kono na tan ti lo ko sono nyaagi na kan saga mabena ki atoli ta fori nara mbara binjala ka sabira kanan na magasono sabente pala mana benye ha faga mune mara babinti ma comprendre fa de pourquoi fa na ko ina kan infa na fala me kan memebe na magana kan yida in siga bangi hekenna ndamuna heri nana na fala ribe in fa be in madinde ke aka kur moto hanana an ngali ana fala ya be fa ma yide hamin to na be ki mboya musa ka yeki nsali mabangi poiso yuma yakon makul na higina di faye bo akol wona annaba nga telephone kirin sala ka so yi nana ra fala fi ngam ke kay negli ifana le wo fa boto anna telephone fanto nyira ana kame ina so ko nyira sembe ni ka telephone so nyira ka telephone kana ala be na kam pala be ni na kam bira ini fa ini tibe ni mo ngene ngli mfa mane fe Ma binti. Itananya. Inu wali nye. to ko lo kan tan to ne eske tan la ga ki mo kan na ha ana fala be fala tanara eske ba bo ila ko sono wona na ba samedi fa bi visiter les rites ani man na ci ni ni ne eske na kale bi ni so wenne mo ma se so ma ina ko fo ni mai
ye wa be patina ngona kana ni ya vuli panyangu to ta di ma reaction na ba be meme nga nga de na kan fi mema ara su mana ina e pe malu kan tanga fi la badi sono Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mun mi yo fen fe ta ku hali mun to ki wulen ki. Alo na ka furu ndo mi khima. Ni tana fen fe. Nda. Di ko de khari ibana mo na mini ko de khari. Sallam madu. Sallim ya rasul. Na kan ko de ya mema ya. Naam. Abu. Abu. La seni na kan na comptable min sadan pe ngoy. Abu. Wata nangi la nyurte to ngokui. Wa findi yege fen yira sakui. Wa kolongi la nyurte angamu nana. Ababa nabara mini uma to sinde ala sen ha sabari ina wayima ima se na ma sen ngambeki asingene kimba khame muna itakui na su ma hawo mo li fal ma khawon ayta modeli khamara mbara wa ngume musa gade mbara me moto awa I ga fe bara kana pew I ga fe dede na rasono amu fanga itakui yaga ibara to sigise bara fala kamena kamundo kon banki I retire abu anyo model ndé na ya didi na kan fala sigamu kanama I retire abu I retire itan kamena nera fona ki yati fiseta mbeta wallahi ina to ki tiri biri ama na ka yaga mbara kameto munna ka model to ko sinde me yaga fu ya mira banki ginana komandi sabe ko nyabu kolonyira teme dina yeba ma kolonyira na mate Abu wallahi abu keligati tamadit Abu alaisen na isabari mbara ko me ma se na ma sen iman ka mena de ni sa fe yire ndeda iki kon ne yere yat mba na regbili ngasiga akha fami ngasa yaksir masan la ko dana ko do ko ne ma khali na on pelambe ka yafi ndira atanu nta muafata fi numa isabu ina ma do ko na nye ber mo wallahi billahi tallahi nala khuyina wala fek ana berne temedira e mana lo kira lo mugina do ko mbaran kalin kal semanda meni nakara nga bile lagara meni nakara sigabe mbara sik naka di kola di udara wallahi nyara fe na ki se mo mayu ba ngay mboy bi ne yu wala mboy bi bari na tan di fi mba ne leri idan ngwa yi mu yera kola ran gumma ne leri idan en ga dan gi mboy mu fang male mboy bi kana yandi en ga dan gi nya musa mo yera so nondi to ba falaki be nana tori to falaki be nana tori wallahi ko to ba ga ko biri ya ta gi anto na faso kire na gi be mi sera ba ga ka problem na uma sisi muna ba kama sisi muna be nya fo se wetum da to man tanto fo telephone ma ko fe madame dayanto ay ma ko lonto mi sera ba to ana telephone nan to ma so fe nya ata yambara fi woni bobo to malira Facebook to okay di salam parce que ñeren dinan ne mana parce que moi mais ça fait ñeren ne kasi ya contrôle la bande oui allo ma société rafi parce que isa kayo tamuna na mi yo musana
donc fi ga siga ira contrôle là-bas visite seulement ira walke yirma tout parce que gal guru c'est chose c'est si l'angle rene guru aki problème nana ko après dans 30 minutes à mon fangala problème parce que walken dinan diraye fi donc maintenant qu'il y a pas de problème quand moi ma ga siga visite là-bas demain et si ga na yon dangi ga signer là-bas ma frère salam salam ya bon mu dangi wana alo ga gina na machine dira bilimma namo donc andir ban toro be wal kefira bon safara ji wal kenan na hombe nya aglim ma kamera ya tia donc imuno ma to debe afalu fende dem falebe donc nana la tamuno ma bilende me hekeli bentaram bika na wa na tam donc inon dinan na tam ina fa funga da tegese awa nana auto gare meni donc tina woni chauffeur da basira usa na yo da ba wo la ba après un petit caméra tina tan kuru mo ke na nasha wona ala ma ga wana tana meni ga patron mun tana di a patron singine ki afia ndile ka sarani ndile ita mabulu kadana sigai kolli bezia beki sigai kolli wala beta wala frère danga sosi ne ngamala musi Ada. Ada. Nere. Mama dah. Kau. Nara. Mama entar ada. Masih saya lam. Ya Allah Rasul. Nefari tanah ini. Mudah engkau alu yang ada gini apa nama gini fatu. Mba miri ndena metaku. Muna ngoto kadi sana ngatu. Muka ngapa api sambil palebe. Ya tu. Alu dua na hanai dan yute na hani ramen. Munum bura alai sim nar langana para palebe. Amin rina neki mana kita ku ga na afiri. Nam pepe pana amuna kantu. Ampe pana amuna kantu. Anya ko pe teme di na bangri. Anu mana mo yo kabede. Ha tu na pala kanon di na eman na mo tu nta yati lo kan dem fane na teme di ana ko len fari aye babi. Na amo ko de ka ri babi. Ma gina patna. Ma gina patna ayo. Na lo ga mona no en palmeni ma tu dira. Nta yati fari na lo kan de na teme di ana ko len fari aye babi. Na ma binti ndi ka ri babi ko le tan la ni pe. Ma gina patna ga. Fatu ko le na mo patna ga. Ta mo do ra ga. Anu na singe bara ma sembeki na kampala kan dinara mpa na nga pale be e ga pale fatu be ga be na do re kafira he kita tamu mo afata ba bindende pase do re naki ilari abati ni kiljira na nga sala garara wo bin na fi kulu na bara bu ababa na mpa na ko na bara le na sulera nya yeriki wo min sa bala musul anga muna ba muna donc na ko khaida ba na tu ba na su lallanti andema ntambe sendi Fatu bina. Kan tamu na bangi fatna lama angkam biya la. Alamma kana su. Pegatan pa na model ba bina lama. Amulamma. Fatu ya khillan de fala bedi. Kha fatu bina do da kafira. Mu kha paten binu na tamu na agi sama bedi. Mu ne agi sama bedi. Khain te beto fa giri na na sallam. Fatu lamma kana raba. Fatu lamma kana yo yi raba. Ala timbita iso yiri. Ala timfama fatu ko de. Awairi. Mu fama du de yiri kiringa. Awairi. Awa mire, awa bina hakatu. Awa yandi na makono. Awa. Ina makono. Una le. Awa na le. Nae. Ni mo wa ina hayiti afala ka beki. Ina kala wa yango iradi. Temen na kanna ndara ira meni neki. Aka khamesa fa ko bumbo ina na ado wantara ko mane. Ateme di defandi feko kono mvanna ndara nan tambedi. Mo ba mana ko. Na teme de muna kolon fiu ntan na kolon nyina kanna na kolo ko me gongoli ma sana fari na Ko bide da teme di na. mo gari gara den tara Wata da na miskine na ko bile na fora. na tul matin na kan fala febe na ko me ri na teme di gongoli ko en so na keni manati ku yani ba adorado sesse munama ayete kan fi na matera ota ya mo sesse nyant kolo Miskine. Monta na kanyera mamona ko. Miskine bule fungo bile tara ka na fe na fa ka mo na mo mi mo mede. Madi ba nta ne no be. Aya mo di na fa ya ko tire na sa ka. Gi miskine na ka mi ri ki. Ita nya ko man do.
Idole na kina kan miskina Allah. Itanya ku do mai ma. Ita mun ya ku tuntanna. Itanya ku mura famma. Mika kame hala to ko na makana makana. Ka nyaari makana makana. Ifere miskina Allah. Itan fe ni sai fari ya ku do yima. Inya ku do mai ma muskirin kafina. Mwa me makodin fina na. Na. Ya masai barafun. Ne wai na gambirin falafe baki. Abire wule nan safen gumma.